Okay, right. So I'm just going to say this again. Today is chemistry. Môre, Woensdag, Donderdag is physics, because you're writing physics on Friday. And then Friday we're going to do chemistry again. Okay. Ek sal weer die tyd, want die tye gaan bietjie verander hier en daar. Ek dink nie môre s'n verander nie. Ek gaan kyk. Alright. So we're at question 7. Nou vra jy my. Wat sê jy? Alright. So they tell you there you have a weak base. Define the term weak base. Ek dink nie daar was moeilik nie. Meeste dink ek het daai definisie reg. Then they ask you to calculate they give you the pH and they ask you to calculate the concentration of the hydronium ions en dit het julle ook baie mooi beantwoord. Okay, so moet ek dit weer deur gaan hoe om die pH formule? Okay, goed. So hulle sê vir jou, they tell you the pH is 10.09 and then they ask you to calculate the concentration of the hydronium ions in the solution. Okay, so dan gaan jy na jou pH formule toe. Your pH formula is pH is the negative log concentration of hydronium ions. Want jy skryf die formule presies soos wat op jou datavel is neer. So as dit anders is op jou datavel, if it's different on your data sheet, then you write it differently. Okay, so we have the pH is 10.09, negative log concentration of the hydronium ions. Okay, onthou dan vat jy eers die negatief oor, so you take over the negative 10.09. En dan, hoe raak jy nou weer ontslaaf van die log? Shift log. So, if you did this really a long time ago, take out your calculator, please. Then you put in shift log. En it's going to give you, ek gaan net vinnig hierdie neerskryf. It's going to give you 10 to the power of a blokkie. Okay? And inside that blokkie, you fill in negative 10.09. Shift log negative, because you took the negative over. And then you get the answer to be 8.13 times 10 to the power negative 11 moles per decimeters cubed. And ek dink hierso is waar baie van julle 'n punt verloor het, because your unit, you didn't write down a unit or you wrote down the wrong unit. Dit is meer by die langer vrae. Okay, right. Then they ask a question regarding wat is hierdie? Ja, maar hulle noem dit iets, hulle vra dit oor. Ek het nog verduidelik van jy die dam in Parys, die water en dan moet ons 'n sout of 'n suur by gooi. Do you remember that? Wat is dit? Dit is dis ook elektrolyse, is dit nie? Nee, dit is nie elektrolyse nie. Hidrolyse. Okay, right. Nou, hulle sê vir jou daar 4.1.3. Hulle gee vir jou nou eers ammonium chloride, ammonium chloride, that is a salt. Okay, and they say you get this salt. Okay, nou ons het dit gedoen. You get this salt when you start with what? When you start with ammonium ammonium hydroxide and hydrochloric acid. Goed, so you can see it is a sout van 'n sterk of swak basis. Sterk of swak suur? Okay, so you get that. Goed. Maar as jy nou hierna kyk, that ammonium in your head must be linked to a weak base, and chlorine must be connected to a strong acid.
Okay, so wat maak hierdie dan 'n sterk basis? What makes this a strong base? Is that hydroxide makes it a strong base. Okay, ek het nou nog iets gesê vir jou daar. Goed. They say you have that. Then they ask, will the pH of that be greater than 7, smaller than 7 or equal to 7? Okay. So this is not strong and strong or weak and weak or whatever, nee? Die ene is sterker as die ander ene. Wat is sterker? Die chloor is sterker. Chlorine is stronger. So, will the pH be equal to 7? No. Gaan hy groter as 7 wees of kleiner as 7? Ek wil hier met confidence sê, want hierso vang jy jou altyd uit. Wat is die sterker? Suur. So you think it's be more to the acidic side. Waar is suur op die pH skaal? Is suur by die onderkant. A lot of you think, yes, I have this. You understand the concept and then you write bigger than. Wanneer jy kop dink jy, ja, hy is sterker, groter. Think. So a stronger acid means it's going to be smaller than 7. Nou vra hulle vir jou, hoekom? Jy kan nie sê, want dit is 'n sterker suur nie. Okay? If they ask you a question like this, especially when they refer to a... Oei, jene toch, wat gaan hier aan? Especially when they ask regarding a salt, dan wil hulle weet oor hydrolyse. They speak about hydrolysis, so jy moet kyk, hoe gaan dit reageer met water? Hydrolyse is die reaksie met water. Hydrolyse, reaksie met water. Okay, so we take this salt, hierdie sout. Okay, en ons gaan hom oplos in water. Juffrou, hoe oplos in water? They say there is the ammonium chloride solution. Oplossing. So jy het hierdie sout gevat, jy het hom opgelos in water. So wat jy basically het, is jy die ammonium ioon wat reageer met water, en jy die chloor ioon wat gaan reageer met water. Dit is sout en dan gaan hy oplos in water. Ja, maar nou, ek gaan nou recap en gaan ek sê, hoe weet jy dit? Okay. Goed, as jy nou hier kyk, hoekom moet jy na albei kyk? Why do you have to look at both? Do you have to look at both? Do you have to look at one? Ek het nog nie 'n vraestel gesien, I've not seen a question paper where you had to look at both. Jy het nog altyd net na een hoefte gekyk. Okay? Goed, waarna gaan jy nie kyk nie? What are you not going to look at? You're not going to look at the stronger one. Want wat is die definisie van 'n sterk suur? Sterk suur ioniseer volledig. So will this go bond actually there? Nee. As dit 'n sterk suur is, gaan hy nie gaan bind nie, gaan dit nie split. So this thing kan ons basically net gaan skryf, gaan weet dit en dit vorm. Because it's a strong acid, so it's going to dissociate again. So ek gaan nie eers na hom kyk nie, because it's going to look the same. So ek gaan kyk na die een wat swak is. Katlego, jy moet luister, is daar 'n selfoon? Nee. Hydrolysis. Hydrolysis. With a long Y. Okay. So ek gaan net gewees sê, this will form a strong acid, iets wat jy moet gaan leer het. Definisie van 'n sterk suur is dit ioniseer volledig, so dit gaan net vir dit vorm. Dit gaan nie bind nie. So that's why I don't look at that one. This one is a weak base, and a weak base will bond, and that is why I'm going to look at that one specifically. Okay. Now, do you think this will give something to water, or do you think water will give something to him? Kyk gou, wat sê jy net meer? Wat sê jy net oortollig? This one has more to give. It's not complete, it's not a zero there. It has more what? It has more hydrogens. So dit is waar jy die waterstof gaan vat en hy gaan op hom gaan sit. En dit gaan vorm die hydronium ioon, bing 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 bing, en ammoniak. And what is the hydronium ion the face of? Acids.
So wanneer jy basically hierdie sout vat, when you take this salt and you dissolve it in water, it forms a lot of acid molecules. Okay, as hy klomp suurmolekules vorm, dan gaan die pH kleiner as 7 wees. Okay, so there I'm going to say that forms. Ek kan net gaan na my bewoording kyk, daai vorm. Hydrogen ions causes pH to be smaller than 7. Daai smaller than. Ja. Okay. Juffrou, hoe de dinge is, het ek geweet ek moet hierdie doen. There's always a smaller type of question like this in your question paper, en ek gaan altyd so vergelyking vra. Ek gaan een kort vraag vra en dan 'n vergelyking. Goed. So, hulle het vir jou gesê, they said then, ammonium chloride forms when ammonium hydroxide reacts with hydrochloric acid. So, hulle wou gehad het, jy moes daar geweet het, ammonium chloride, ammonium chloride is 'n sout. Dis die eerste ding wat jy moes nagesien. Dis 'n sout. Hoekom is dit 'n sout? Want 'n suur en 'n basis vorm sout en water. Onthou jy dit? Okay. So you have to know that's a salt. When you have a salt, and they vra jy dan that salt, and they ask you, will the pH of ammonium chloride solution? Volgende ding wat jy moes ingelees het, is you take the salt and you dissolve it in water. Jy vat 'n sout en jy los hom op in water. Gaan daai oplossing, wat gaan sy pH wees? That salty solution, what will the pH be? That is what they ask. Okay? So hulle vra dit vir jou, en dan vra hulle vir jou, hoekom is dit so? So jy moet weet, sout, oplossing in water, and then how we're going to determine the pH. Okay, nou, hoe gaan ons die pH bereken? You take that salt, you split it up into its 2 ions, and then you let it react with water. Jy vat daai 2 ione, en dan hulle reageer met water. Okay, en jy gaan altyd net een van die 2 hoef te wys, because the one will always be strong and the other one will be weak. Jy gaan net na die swak ene kyk, jy gaan nie na die sterk ene kyk. Okay, maar hierdie is 'n moeilike vraag, almal sukkel hiermee, al die skole. Elke jaar is al bespreek, hoe moes ons nou hierdie gedoen het, hoe het jy dit aan jou kinders verduidelik, en. Okay. Jy moet hierdie goeders weet, nou sit Parys waar ons sit met ons water. Want mense weet nie van hierdie. Okay, then the last question. Question 7.2. Vraag 7.2. Hy was 'n lekker moeilike vraag. Johan, hier gaan ek jou tipe vraag beantwoord wat jy gesoek het. 7.2. Okay. They say that you have 2.5 grams of impure sample of zinc is added to so much sulfuric acid. The balance equation for the reaction is as follows. Weet julle wat? Ons het hierdie reaksie gedoen in die klas. We did this reaction in class. Except for hydrochloric acid, we had sulfuric acid, we had hydrochloric acid. Ek het dit nog hiervoor gedoen in 'n ekstra klas. En toe is dit by die sin gegooi en ek het sulke borrels gemaak. Ons geheue is nou nie so goed soos jy vrou sê. Ons het dis is een van 3 prakties wat jy die jaar gedoen het. En so dink jy sou dit onthou. Nou wat ek weer gister geëet het. Okay, goed. So hulle sê vir jou jy daai, they tell you have this. Okay? And then ek het hierdie in jou ingedrul in graad 10 en in graad 11. Jou informasie gaan skryf hier daar bo-op. Hierdie is 'n mol vergelyking. Informasie gaan jy bo skryf. So hulle sê vir jou, jy het 2.5 gram daarvan, but that is impure. Dis onsuiwer. So ek gaan dit in 'n hakkie skryf. Bracket tells me, be careful, it is impure, unsuiver. Is impure allowed to go into your table? No. Then they say you have the volume of that is 25 cubic centimeters and the concentrasie is 1. Am I happy with those units? Die eenhede? Yes, times 10 divided 10.
Okay, and I'm going to check the mole ratio. 1 to 1 gives me 1 to 1. Sharp. Maar juffrou, as hulle vir jou so vra gee en alles is in kubieke sentimeter, dan kan jy mos met kubieke sentimeter werk. Ja, maar konsentrasie is altyd in kubieke decimeter. Maar ja, as jy 'n titrasie reaksie doen, dan ja, soos die volgende vraag is titrasie. Okay, so they give you that. It reacts with that. The balanced equation is as follows. Dan sê hulle, on completion of the reaction, so toe die reaksie klaar is, then the excess sulfuric acid is neutralized. Okay, so wat het gebeur hierso? Is ons het 'n houer gehad. Gaan ek nou tyd hê om dit te doen? Gaan jy dit vir my